Ano siya? Hindi, wala yan. Okay, diretso muna. Tira! Nagkakagulo na. Putek, daan. Ayan na. Kapit ni JR ang bola. Ay, hinold. Mukhang mongoloid, hinold. Pinasa kay Muslim. Si Muslim nagdadrive. Pinasa kay mongoloid, tinira. Sumot, sayang. Nagaw ng kalaban. Nagde-dribble. Ano ni Kalbo, tinira. Pinasa. Shoot. Si Muslim, tumira. No good. Tanga. Ano na pala yung bola? Pinasa kay Billy. Si Billy nagdadrive ng bola. Si Billy, tinira. Kinuha ni JR Mongoloid. Kinuha. Tinira. Yo. Si Bal dumaan. Napakagwapo naman tumira. Sumo. Oh, si JR nagdi-dribble na. Ayun yung mga tambay na matatanda. Kinuha. Tumira. Sala. Dinay-dribble. Ayan na po. Tinira. Yeah! Sumot. Naman yata ano yun eh. Si Kalbo nagdadrive. Di pa naman. Yan, hinold ni Kalbo kay Mongoloid. Pinasa kay Patrick. Pinasa ulit kay ano. Yan, tumira. Tumira si JR. Yun. Yan, kapit ka mo, tumira. No good. Kinuha ni Billy. Pinasa kay Mongoloid. Tumira si Mongoloid. Sala. Kinuha ni Billy. Binasa kay Mongoloid. No, wala na pala. Ayan na pala sila. Sorry po mga kababayan. Ayan na po. Nagdi-dribble ang Kalbo. Yan. Pumasok. Pinasa kay Alas 5. Nakuha ni JR Mongoloid. Dribble. Pinasa kay Billy. Ayan na. Pumasok. Tumira. No good. Tanga. Di-dribble ang Mongoloid. Dinidribble ni Muslim, pinasa kay JR Mongoloid, nagdi-dribble si JR, tumira. Kuha na Billy. Ipag-agawan si JR, nakuha ni JR. Tangina, ayan na po. Tira na JR! Ayan na, papasok na po mga kababayan. Ayan, pumasok na, pinasa. Tumira! No good. Ayan ay nagaw, tumira ulit. Na!